बीजेपी karamcharra मंडल karamcharra मंडल karamcharra मंडल নবাগতদের জানাই বিজেপিতে হাজার হাজার স্বাগত। এই নবাগতদের জানাই বিজেপিতে হাজার হাজার স্বাগত। নবাগতদের জানাই বিজেপিতে হাজার হাজার স্বাগত। ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ। বিজেপির জিন্দাবাদ। Kalau musik Tipra motha ni kenal aja. Agi bo pusu teman ini. Beri jam. motha ono tai ani loge khali to tai koyekta party ni Bo doli ak dari sini. tai congress ni butong itu total প্রায় 36 voters hajar sulo tabu to joto buskam bacha ja tabu norjai khameka no news media ragna asungko dhonnobad news media derke tinio jagao chungnai nikha kabangma tabuk joining paikhe do tabuk main kok nakai tabuk bodol bororok belaikino kubui tatalno siwo tabuk agini jugia tabuk nakai modern jugo ngakai tabuk jotona highlight ni tongo bobo kubui bobo tatal abo highlight ni tongo sung prai joran onugo Tipra motha ani joining khagengke jotono soying pudo ajaga borok 15 jon pasari 50 jon sapro soying i thong কিন্তু বিজেপি ni joining ngakai borok jesekman burung phaidi abo fake joining gang aborno sanani musungo fake joining fake ningrok sawina tongo ngakai sawi tongthong borok sawani kam borok sagratung amongkai kubui tatal borok sawi manka tini 48 karamcharrani hawa norok nukha buskangni salo nugnai kubui samungbo nukjaknai ebong tatal samungbo nukjaknai je kubui ni samung tangi tongnai je kubui borok phai tongnai tini o jagao to joining je phaimani norok nugunya tongo media o norok nugnai tebo media ni bisinti nugnai abo fake da na real da abo to nugnai na tamokhe bong ekta samung tongo borok a samung borok ni khlai taiba borok khlai laitheng abo bong bagini yapari ri nai tamokhe ke program khamane no joining program bong taw সমালোচনা ছাড়া তাই কোনো করে ওদের সমালোচনা ছাড়া আর কিছু কাজই নেই কারণ বরক রমিনার গিমালিয়া উন্নয়নমূলক কাজ তো কখনো করতেই পারে না আমার গ্রামেও ওনারা গিয়েছিলেন কাইসা প্রোগ্রাম খেলে মানে আজাগা বেনি বুকুক বাই যে অজামা বনো গসুই ফেকে আংলে মুংসারি মেয়া তামুঙ্গাকে দফা সিমিনো সেন্টিমেন্ট শুধু সেন্টিমেন্টই রাজনীতি বাই বরক মথাংজা গিয়া সভা খেলাইনাই কিন্তু অকবুক সাকে সভা খেলাইমিয়া সভা খেলাইনানি বাকি ফান নাংগো সাগো ফান नि बागै ngakai गोबां फान नांगौ डेभेलपमेन्ट नि सामुं नांगौ का आबो हायखैनो तिनि बरक हुइ त मुक्तरि थांगिया काहामके बरक ना जॉइनिंग फैगांके बरक सानाय आर बंनि समालोचना सारा कोनो करि समालोचना सारा उदेर आर काज कोनो किछुই নেই শুধু তিপ্রাসা বললেই হয় না তিপ্রাসা বললেই হয় না তিপ্রাসাদের উন্নয়ন চাই তিপ্রাসাদের উন্নয়ন একমাত্র বিজেপি সরকারের দ্বারাই সম্ভব এবং বিজেপি সরকারই করে 12 অঙ্ক ত্রিপুরা রাজ্য তামো ত্রিপুরানি সরকার ngakai বিজেপি আইপিএফটি Tipra motha সরকার এবং নেতৃত্ব রক যতন মিলিলাইজাক নেতা রক যতন গদালাইজাক নেতা মন্ত্রী এমএলএ এমডিসি যতন একই মঞ্চ আসুকলাই সামুং খলাই তঙ্গ মিলিলাই তঙ্গ চলিলাই তঙ্গ কিন্তু চিনি পাবলিক রক বুজিলাইয়া চিনি পাবলিক ন ngakai নেতা রক ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি খলাইলাই তঙ্গ তিনি অজাগানি উর থাঙ্গো অরনে অর ফাইও কিন্তু প্রকৃতভাবে বড় রক anglam bagini borok joining khemeno fake nya sini no ba ang fake nya tangi ngake bongni bo real ngi mano sini bo real ngi sini to real no bongni fake no phano real sateng abo ba na aposting ya tamong ngkai haste hapang kethal laijak no haste hapang BJP IPFT Tipra motha kethal laijak no ajaga kuno sondeho kori tamong ngkai public rok kethajak jagao no kethajak khmpano sabono bisi logirine ni nang sabo practical samung khaine ni nang abo public rok siddhanto nanai public rok jawab nai public rok jawab rimani no sung opekhai tongo sung abono nasi te kaisa paithak sungmung edisi hapakni bakate kaisa koksil chamung je state government edisi hapakno rang rohya financial rohya abon bagi development ni samung khlaime edisi area wo honi samani nung eje khoroksa ex zonal chairman tongoi phejak soi todonto khai nungna rana ke je rang phata phai phaya state government ni hoite edisi development khaya bagi abro tiltam piromurna actually aboni kokno ngakai ang to srapcha jora tongkha kubi kozra srapcha zonal chairman tongkha intano edisi hapakno saluk nai to sawo edisi hapang blena tabu go jaga nai nei khangkai norok todonto khlai nai nei di tini fan to abo khijotono saimona edisi asok fan to thangia কিন্তু তাকলাই এবা
ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरम गनां बिकास देबबर्मा मानि यागुलो स्टेट गभर्नमेंट नि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि रां एडिसि हापां ति बेलाय बेलाय खेनो या कारजाखा आबोनि सोलाय सिगां ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दंमानि जरावो कुनो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आसके फान्डिं रहया किन्तु फान्ड रहमानि यागुलो बाहायनो तिनि नायनि खांके एडिसि गभर्नमेंट बा एडिसि हापांगो जों नायनि खांके जे फान्ड थाइमानो पानो सामुंगो प्रकृत बाबे थेबाजाक गैया आबो पाब्लिक रक ताबुक रुक तरक खरांति सावै दङ एमनकि पेन्सनार रकनि बेतन पलतरि उइमाया फियाबा जों नायनि खांके एमडिसि रकनि बेतन बारि उइ रिखा आगि बुसुक दंमानि ताबुक अंको एकदम हर बाय साल फेल लै एमडिसि रकनि बेतन बारि रिखा जाक आबोनो पाब्लिक नाय दङ पाब्लिक जवाब रेनाय बसखानि साला हामबाय।